Halo, halo, apa kabar pemirsa? Welcome back to VOA Global Report from New York City. It's Thanksgiving week here in America. Saya Randy Wicaksana. Pemirsa, diperkirakan saat Thanksgiving, warga Amerika Serikat mengkonsumsi 46 juta ekor kalkun. Meski sekarang laju inflasinya tinggi, tapi ternyata harga kalkun justru melemah. Kita simak laporan selengkapnya dari tim VOA Washington DC. Santap daging kalkun bersama keluarga dan teman, sebuah tradisi saat hari Thanksgiving di Amerika Serikat tak luput dari masih tingginya laju inflasi. This is the busiest time of year for every grocery store. We're going to see some items get a little bit more expensive and some items decrease in price a little bit. Beragam makanan kaleng dan kemasan naik sekitar 25% dibandingkan tahun lalu. Tapi setidaknya tahun ini harga santapan utama yaitu daging kalkun telah turun signifikan. Turkey prices were really high last year, and that was caused in large part by avian influenza that decimated turkey production, also egg production. As turkey production in the country has recovered from avian influenza, we've seen turkey production up and prices down. Menurut American Farm Bureau Federation, organisasi advokasi agrikultur terbesar di AS, harga kalkun turun sekitar 22% dibandingkan tahun lalu. So due largely to lower turkey prices, we estimate the cost of a Thanksgiving dinner this year to be about 9% lower than the cost last year. Bila pun harga kalkun menurun, peternak kalkun seperti Travis di Trailbale Farm tak lagi menghadapi lonjakan harga pakan seperti tahun sebelumnya. Ia pun tak khawatir kalkunnya mati mendadak akibat flu burung, bahkan dengan metode peternakan organik yang diterapkannya. That's the tricky thing about farming in this style. You know, the barns and the antibiotics and all those things make things really consistent for farmers, but it's takes a toll on a lot of other things. Farming this way is a risk, but when it works out great. Turunnya harga dan berlimpahnya pasokan kalkun bisa menguntungkan konsumen. Grocery stores are providing discounts and the brands are providing discounts. There is a lot of competition for the room on your plate. And you're going to see a lot more opportunities for shoppers to save some money this year. As grocery stores try to get consumers into their doors, they may use low turkey prices, to attract those consumers. Here in the Midwest, I've seen turkey prices this week as low as 50 cents a pound, right? Which is 50% or more cheaper than turkey prices last year. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, masih tingginya laju inflasi di Amerika Serikat membuat banyak organisasi amal kesulitan mendapatkan bantuan bahan pangan di saat permintaan justru sedang meningkat, termasuk jelang hari Thanksgiving pada akhir November. Tapi sebagian masih tetap berupaya maksimal berbagi kepada warga yang paling memerlukan. Selengkapnya dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Hari-hari menjelang Hari Raya Thanksgiving menjadi salah satu masa tersibuk bagi usaha catering Plate Above Catering di Orlando, negara bagian Florida. We are doing some prep for some holiday meals. Salah satu paket favorit para pelanggan adalah hidangan daging kalkun berikut hidangan penyerta yang tinggal dihangatkan saja di oven. We have our heat and eat holiday meals. It's a full meal that we prepare for you. We send you home with heating instructions. Tapi tak hanya pelanggan saja yang dibuat kenyang dan tak harus memasak dari nol. Yang terlibat persiapan makanan semuanya adalah peserta pelatihan kuliner oleh Second Harvest Food Bank, sebuah lembaga nirlaba penyedia bantuan pangan yang bermitra dengan Plate Above Catering untuk melatih koki-koki baru. What we teach here is just the basic. We want to make sure they understand what cooking is all about. Pelatihan 16 pekan ini diberikan secara gratis kepada warga yang membutuhkan. Pelatihan serupa biasanya perlu biaya ribuan dolar. We have been training our students to work in a commercial kitchen. No, come over here. Sementara tak jauh dari Phoenix, negara bagian Arizona, sebuah kegiatan amal lain berlangsung, memberi kalkun gratis bagi para guru. A lot of broccoli. Financially, we were all like, a free turkey would be nice. Long way. I mean, for us to get a turkey and to feed our families,
after everything that we have to do. If I just have that guaranteed, oh, I can save some money and then I could put that money towards maybe doing something else for my family this year, that's always so important. Kalkun dan hidangan pendamping disiapkan kalangan pengusaha setempat dimotori oleh sebuah perusahaan layanan KPR. A lot of times our educators are asked to do more and more and more every single year for our youth, and quite frankly I don't think they're compensated nearly the way they need to be. So for us it's a very good opportunity for us to step up and lead by example and kind of give back to them. Sedikitnya 30 perusahaan ikut terlibat tahun ini. We have the U.S. Marines here, we have Avondale Fire, we have Goodyear PD come out. It's just our way to kind of lock arms as a community and show our educators that we're there for them. One of the gals pulled me to the side today and she said, "This is my 4th year you fed my family." And that kind of hit me a little bit. I was like, man, it kind of gives me goosebumps, just to be able to do that for other people. Thanksgiving di Amerika Serikat dirayakan pada Kamis keempat tiap bulan November. Dan tahun ini jatuh pada 23 November. Setelah itu biasanya ada Black Friday yang merupakan awal mulai belanja akhir tahun. Dan sejak 2012 dikenal apa yang disebut sebagai Giving Tuesday, yaitu hari Selasa setelah Thanksgiving yang digunakan untuk menggalakkan sumbangan amal. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Mirsa, VOA Global Report akan kembali dengan sejumlah berita lainnya. Masih seputar Thanksgiving, tetap bersama kami di Global Report. Pemirsa, harga di tingkat konsumen dan grosir di Amerika Serikat menunjukkan perlambatan laju inflasi. Pada saat yang sama, banyak konsumen masih merasakan tingginya harga jelang puncak belanja akhir tahun. Apa yang berada di balik kontras data makro dengan sentimen konsumen ini? Kita simak liputan Nova Purwadi berikut ini. Indeks harga konsumen kembali menunjukkan perlambatan laju inflasi di Amerika Serikat. Secara bulanan tak terjadi peningkatan harga, sementara secara tahunan indeks harga konsumen naik 3,2%. Pelemahan ini mendapat respons positif meski angkanya masih melebihi target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. It is certainly very encouraging data. However, that doesn't necessarily mean the fight is over. When you actually look at more recent 3-month annualized change data and you look underlying at the components, you'll still see that in the last 3 months, we still have some areas that are showing month-over-month change in the upward direction. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir turun secara tak terduga sebesar 0,5% dibandingkan bulan sebelumnya. Data seputar laju inflasi yang cukup menggembirakan ternyata tak membuat konsumen AS makin optimistis. Bahkan indeks sentimen konsumen yang dihimpun oleh University of Michigan terus menunjukkan penurunan dan saat ini berada pada angka terendah sejak Mei tahun ini. Beragam konflik di luar negeri dan juga ketidakpastian politik secara domestik ikut menekan sentimen konsumen. Perkembangan ini mempersulit pekerjaan The Fed. Inflation really can be a complicated figure because it's influenced by really 2 components. So there are the actual changes month over month and year over year in terms of where prices are headed, but there's also expectations about prices. And that's very important simply because consumers will alter their behavior and potentially even influence where prices may head based on their expectations. Perceptions are sticky, meaning that it takes a long time and a big effort in order for the opinions to change. Yes, we are seeing high prices, but the rate of inflation has been coming down. But most people say, yeah, well, the prices aren't coming down. What they forget, though, is that what is being measured is the year-on-year change, not the fact that we're likely to see deflation where prices go back down again. Semakin banyak pelaku pasar dan pelaku usaha memperkirakan Bank Sentral tak lagi akan menaikkan suku bunga acuan tahun ini maupun memasuki 2024. Our expectation is that inflation will continue its stair-step down to about the 2.2% year-on-year change for the core PCE, the personal consumption expenditure reading that the Fed likes to look at. So between now and this time next year, our feeling is that we will be substantially lower. There could be a month or two in which we end up with flat readings. I don't really expect any backward movements, meaning uptick in inflation along the way. Ekonom Goldman Sachs kini memperkirakan The Fed baru bakal menurunkan suku bunga paling cepat kuartal terakhir 2024. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.
Pemirsa, banyak peritel yang khawatir belanja akhir tahun konsumen terdampak inflasi yang masih tinggi. Tapi kata analis, perkirakan konsumen masih akan tetap berbelanja. Bedanya, konsumen lebih rajin cari diskon. Siapa yang suka diskon? Kita simak liputan berikut ini. Memasuki November, orang mulai memikirkan belanja Natal dan akhir tahun baik bagi diri sendiri maupun untuk dihadiahkan ke keluarga dan teman. I think we're going to see a continuation of that trend this fall and into the holiday season that we've seen for the last 10 years, which is an increase in online shopping versus brick and mortar shopping. Tingginya laju inflasi ikut memperkuat tren belanja online. The fact that prices are going up, if online you can get a better deal, that's great. Second part of that is logistics, and people aren't necessarily sure when they go into a store if the selection is going to be there, so they might as well shop from home. Survei Federasi Retail Nasional yang diselenggarakan Prosper Insights and Analytics menunjukkan sekitar 58% konsumen berniat belanja online. Belakangan ada pergeseran. Dulunya, awal dari belanja akhir tahun adalah pada Black Friday, hari Jumat setelah perayaan Thanksgiving pada akhir November. Tapi belakangan yang terjadi adalah Black November. Seluruh bulan November diisi dengan berbagai diskon besar-besaran. Retail online Amazon bahkan jauh sebelumnya menawarkan diskon besar-besaran pada Amazon Prime Day 10 hingga 11 Oktober. Retailers are trying to keep that momentum for that elongated season. Retail lain yang juga menjual online seperti Walmart dan Best Buy tak mau ketinggalan. You see something that fits your budget, you know it's a great price, sure, go ahead and get it. If you're not seeing the prices that you want, don't worry just yet. There's still plenty of time to see the discounts that we know and expect from Black Friday. Guna mencari harga termurah, banyak aplikasi dan website bisa membandingkan harga. If that same product is available for $5 or $10 less on another retailer's website, you're going to get a notification in real time that that same product is cheaper somewhere else. Almost think of it as digital couponing in a way. Kuncinya menurut ahli teknologi adalah tak terburu-buru membeli, terutama untuk barang elektronik, salah satu hadiah Natal favorit. What we recommend is to keep tabs on some of those products that you're jonesing for, and if you really want them and you've got a certain price in mind that would make you jump for them, and then if you do see that price from one or more retailers, then you can go for it. Lalu tips lain untuk gawai dan elektronik, jangan terpaku pada versi terbaru. It's also a great time of year to look at those nearly new devices. For most manufacturers, they have released the latest version of their devices, the latest version of their products by October. And so what that also means is that that next newest device usually goes down a little bit in price. Cara berhemat lain adalah membeli versi lama yang refurbished alias telah dibuat mirip baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, segmen Hellopreneur akan jumpai diaspora Indonesia yang punya bisnis produk teh. Teh seperti apa yang diterima pasar Amerika Serikat dan cuan nggak ya? Selengkapnya akan dipandu oleh Arya Tebodianto usai jeda berikut ini. Pemirsa, kali ini saya ajak Anda berkunjung ke kawasan Eckington di Washington DC. Di kawasan ini banyak sekali dibangun perumahan dan juga bisnis baru. Dan salah satunya adalah Union Kitchen. Ini merupakan sebuah toko yang menyalurkan produk-produk dari inkubator kitchen atau dapur inkubator Union Kitchen di Washington DC. Dan salah satunya adalah sebuah produk karya diaspora Indonesia. Namanya AJITI. Saya udah nggak sabar untuk mencoba. Yuk langsung aja kita cobain. Halo, saya Aji Sunjaya, diaspora Indonesia yang memproduksi AJITI di Amerika. Wah, seru juga ya. Iya. Ini salah satu toko yang menjual AJITI.
Betul, salah satu toko yang menjual AGT. Ini kebanyakan malahan barang-barang member dari Union Kitchen. Union Kitchen itu inkubator program yang membantu membernya membangun sebuah brand, sebuah produk yang tujuannya supaya produk itu bisa lebih besar lagi dan ada di toko-toko yang lebih besar gitu. Yang ini produk keluaran baru Aji, namanya Sparkling AGT. Jadi sparkling itu kayak ada bubble-nya gitu. Apa bubble itu ya? Kayak soda. Kayak soda gitu. AGT itu dari teh yang asli, bukan dari serbuk atau bukan dari sirup, dan manisnya juga itu bukan manis gula. Kita manisnya pakai madu. Madunya juga itu pakai madu yang asli gitu. Ada ide gitu kan, ada mimpi, rencana gimana kalau bisa bikin teh tapi yang sehat begitu, kemasan di botol tapi yang ada unsur kesehatannya begitu. Di sini itu kan sekarang masih ada banyak yang berbicara tentang lingkungan gitu kan, lingkungan gimana supaya kita memakai plastik nggak seminimum mungkin. Nah, ada lagi salah satu alasan bagaimana kita bikin pakai botol, karena itu rasanya itu, kalau rasa pakai botol itu sih rasanya tuh lebih enak kayaknya, lebih seger, nggak ada rasa-rasa plastik atau rasa-rasa apa gitu. Botol itu kayaknya satu-satunya kemasan yang bisa membuat rasa itu yang asli, seasli-aslinya. Awalnya menciptakan resep bagaimana? Dari Aji sendiri atau ada tim yang membuat? Inspirasinya dari mana sih? Itu saya suka minum teh dari dulu sih, dari Indonesia. Kalau sekolah gitu kan, pulang sekolah makan bakso gitu kan. Minumnya teh kan dari yang kemasan botol itu. Itu di Amerika belum ada gitu. Kok kenapa di Amerika itu nggak ada teh yang kemasannya dalam botolan begitu, yang gitu. Indonesia yang gitu ya? yang keindonesiaan gitu. Ya Aji coba aja meracik sendiri gitu, gimana teh yang paling bagus kualitasnya, pakai teh yang premium. Nah, ketemulah teh melati premium yang rasanya itu hampir pas sama rasa yang Aji dulu pernah di Indonesia gitu ya, di tanah air. Di Baltimore ada training membuat makanan dan minuman. Itu trainingnya 3 bulan itu. Nah, di situ belajarnya itu bagaimana cara mengukur pH-nya dari minuman itu, berminuman apakah ini nomor pH-nya cukup, ukurannya cukup. Jadi itu harus belajar juga sih. Perizinannya itu berapa lama dan apa aja sih yang harus diselesaikan? Lama juga sih, 3 bulan sampai 6 bulan lah. Kalau dilihat dari listnya itu ada kayaknya 11 itu yang harus bisa dipenuhi. Yang pertama itu kita harus punya bisnis kan, namanya AGT. AGT itu harus di-register, itu harus didaftarkan di state masing-masing. Kayak Aji tinggalnya kan di Maryland, jadi harus didaftarkan di Maryland. Beredar di Washington DC, itu harus juga didaftarkan di Washington DC juga. Jadi perbeda negara bagian beda licensingnya. Beda licensingnya. Nah, lalu strategi untuk memasarkan produknya Aji itu seperti apa? Iya, itu kan di Amerika itu susah ya, kita kan bahasanya bahasa Indonesia. Kita harus belajar bagaimana kita mempunyai keberanian supaya kita bisa berkomunikasi dengan orang Amerika, memperkenalkan produk kita sendiri. Kita harus percaya diri gitu, percaya bahwa produk kita itu produk unggulan. Different, very tasteful, and it stands out from other teas that we do sell. In what way? The taste, it's very unique, I should say, and it has good flavor. You know, it's something that I've never tried.
sekarang itu AGT sudah ada di restoran-restoran, apakah itu restoran Thailand, restoran Meksiko, apakah itu restoran Amerika kayak barbecue, juga ada di restoran Indonesia. Yeah, I mean, just really just well thought out flavors, really appealing and just simply tasty products. I think a lot of people relate to it. You know, this is something that he's bringing with him from his childhood, from his native country. Yeah, Indonesia. So yeah, this is great. I mean, like as you know, growing up in America, it's something I've never been exposed to. Ini bukanya tuh, walaupun tutupnya kaleng, tapi ternyata bisa diputar. Aku baru pertama kali nih menemukan ada tutup kaleng yang diputar begini. Nah tadi bincang-bincang kita dengan Aji Sunjaya, produser AGT di Washington DC. Dan sekarang kita kembali ke Randy Wicaksana di kota New York. Cobain yuk. Demikian VOA Global Report episode kali ini serba-serbi soal Thanksgiving dan juga inflasi. Kita jumpa lagi di episode berikutnya setiap pekannya di YouTube VOA Indonesia. Saya Randy Wicaksana pamit undur diri. Sampai jumpa.